Hala, gwapo kay bulak ang mga tanom. Puti lang. Hala, nice kay siya kuha o gabi oh. What? Muning boarding house ni Mariela. Karon puting-puti. Maay kay siya sa gabi. Oh, so very light. Oh, is all here? All here? Imong drunk. Uy. Tarang boarding house si Mariela. Ja, nee, die was zo. It's good, it's good. Among ihatod si Mariela sa iyahang room. Tingnan nyo guys ang daan. Oh, nice kid siya day gabi, Mariel, ha? Ja, mooi hè? Oh, I love iPhone. Oh, kita kayo. Sa gabi di namin masulodling. Heb je alle? Di namin masulodling. Muni boarding house ni Mariela. Here, baby. Uy. Muna iyang surroundings. Daghan na sila dati. Daghan. Pila mo kabog diriling? Hovel Commerce? Dat weet ik eigenlijk niet. Wa ka ba Hovel 26 of Commerce? zo? Ha? 26? Mensa? 26 rooms daw. Ha? 26 rooms. Tapos common kitchen, common... Di na sila ilang kaugalingong kitchen. Ano? Ilang sulod. Bit-bit say. Ihang kwan say. Na sila ilang sulod ta. Kaya makikita ka. Ano din na hipon? Siya yung kaugalingong kusina. Yung kaugalingong kasilyas. Oh! Ala! Ay, si Alex nagdala pag tubig. Oh, okay. Here. Muni kusina ni Mariela. Yang hugasan ay wala mo hugasan. Hiri yang kasilyas, hiri yang douche, yang kaliguan, shower, then kasilyas. Ang bed ni Mariela. Ano kwarto ni Mariela? Nee. 450, 465. Ba't medyo mura ang hassle kaysa gink? Dipindik man eh. Ah? Dipindik man eh dire. Uy, napa dito yung tubig, Mariela. Napa yung tubig at tuong. Dala ni Alex. Have you nog iets? Kijk, dan wat je. Oh. Igan nu? Igan nu? Fingers? Tot morgen dan, ha? Ja, toch. Okay, bye-bye. Makita ninyo ang boarding house ni Mariela. Karon no, mauli nami. You see the chamber, yeah? You see them. Chamber. Puno. Hala, nice kay siya light guys. Ang iPhone guys. Oh, nice kay siya og light. Nice kay siya og daplin say. Daplin. Uy, klaro kaayo nga di ka gasolina. Walay tingog no? Wat heb je allemaal? Is di benzina? Wala, nice. Gid kay siya light, guys. O, palit na mo iPhone, guys. Palit na mo iPhone, guys. Okay. Lami kay siya kuha. Lami kay siya kuha sa kuan. Gabi. Sige, bye-bye na. Salamat sa panonood.